Nagpahimangno ang Bureau of Fire Protection sinakaban pinaagi ni Bureau of Fire Officer 2 Stephen Florida ang OIC Intelligence and Investigation Unit sa Bureau of Fire Protection sinakaban Misamis Occidental ngadto sa katawhan nga unta magbinantayon ang matag usa aron malikayan ang sunog dili biyaan ang kalayo nga aduna pay siga og siguroon kini nga palong na sa dili pamulakaw ug ang mga gadget nga naka-charge ibton usab sa mga outlet. Kahinungduman nga miulbo ang kalayo ug milamoy sa upat ka mga balay sa Purok Dunya Training Poblasyon Sinakaban ug base sa investigasyon gibiyaan ang kalayo human kini nagluto paingon sa dagat aron sa pagpangaligo paspas nga milumoy ang kalayo sa maong mga balay kay hinimo sa light materials. Dali usab nga miresponde ang buhatan sa Bureau of Fire Protection sa maong lungsod human na dawat ang taho sa maong sunog. Sir, sa initial evaluation na mo sir, matod pa sa sir, sa dito gasugod ang kalayo, before daw nanlakaw sila, galuto daw sila, preparation para sa birthday silang anak. Dayon, nangaliko sila og dagat. Ang mga baga, subugay yung hangin anang mga orasa, tumako kayo. Si Fire Officer 2 Stephen Florida sa lungsod sa Sinakaban. Sa laing bahin nagawag karon ang kumilik ning Dakbayan so samis pinaagi ni Attorney Roslyn Smith ang kumilik officer ning Dakbayan nga dunay pagahimol nga voters registration karo Agosto 1 hangtod na kini sa Agosto 10, 2025 din adunay na pulo ka adlaw ang maong registration busa giawag katong mga batanon nga mag 15 anyos karong Disyembre 1, 2025 nga moduaw sa buhatan sa kumilik aron sa pagparehistro Lunes ngadto sa adlawng Domingo ingon ang holiday. Ang kumilik mo dawat og new registration, change of name, and status correction of interest and the registration records, reactivation of registration records, inclusion of registration records, reinstatement of name and the list of voters, transfer of registration records from foreign post to local, updating of records of persons with disability, senior citizen, and members of indigenous communities and other members of vulnerable sectors. No application for local transfer of registration records. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, 45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.